Tingnan nyo guys, ito yung 1972 piso. Ito, marami ako nito guys, siguro mga 10 pieces to. Ang 1972, tingnan nyo guys, ito yung 1972. Tsaka meron din dito guys, yung ganito. Sino pang nakarelate nito? Meron ding 5 piso kamunggay. Ito guys, ito yung mga lumang pera ko guys. Tingnan nyo guys. Yan. Ito yung mga 1972. Yun. Oh. Ito mga lumang pera guys. Oh. Kita nyo guys. Sino yung nakarelate, yung hindi pa nakakita? Tingnan nyo lang guys. Dami nito guys oh. Meron pang 50 centavos. Oh. Dito pa yung isa. Yo, tingnan nyo guys. Oh. Pa 5 centavos. Yung si Milchora Aquino. Oh. Ano guys. Ito yung mga lumang barya ko guys. Ang dami nito guys. 1972 guys. Oh. Piso. 1972. Oh. Ayan guys, Republika ng Pilipinas. Wow. Mayroon din akong 2,000. Yung 2,000 pesos. 2,000. Ayan guys. Marami dito guys oh. Yung 50p. Oh. Okay guys, thank you for watching. Sa mga lumang barya ko guys, dami. Oh, ito mga Karabaw guys. Ito rin maliit na dus. Okay, hanggang dito na lang guys.